بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں پمکن سیڈ ملک بنانے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے اندر بہترین میگنیشیم، گلائسینیٹ اور زنک اور فیٹ، پروٹین وہ تو اپنی جگہ ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اس کا دودھ بہترین دودھ ہے گائے کے دودھ سے۔ سیڈز کے بارے میں جیسے کہ میں بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ نیوٹریشن کا خزانہ ہوتا ہے، اس سے پورا درخت بنتا ہے اور اس کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے، اس لیے اس میں بہت ہیوی نیوٹریشن ہوتی ہیں، جتنے بھی بیج ہیں سب کے اندر۔ تو آج میں آپ کو پمپکن سیڈ، امریکن ہارٹ ایسوسیشن بھی اب اس طرف آ گئی ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ دل کے مریضوں کو 30 گرام یا 1 اونس پمپکن سیڈ ڈیلی لینے چاہیے، کیونکہ اس میں 156 ملی گرام میگنیشیم ہے جو کہ 30% ڈیلی الاؤنس ہے، اور 2.4 ملی گرام زنک بنتا ہے، 3 ملی گرام، جو کہ بہترین ہے دل کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، وہ شوگر کی سینسٹیوٹی، انسولین بڑھانے کے لیے، ان سب کے لیے۔ تو یہ اس کا ریفرنس ہے۔ کیوں اس کی بڑی وجہ دیکھیں، یہ 3 فیکٹر ہیں جو کہ میں بتاتا آ رہا ہوں کہ گائے کے جو فارمی گائے کا دودھ ہے یا جو ہماری دیسی گائے کو انہوں نے کراس بریڈ کر کے اس میں پیسٹیسائڈ کی خوراک ملا رہے ہیں، اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں اور ہارمون بہت زیادہ آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ سارے ایلمنڈ، کوکونٹ ملک، بادام کا ملک، سویا ملک، گرین، جتنے ملٹ ہیں ڈاکٹر قادر نے ان سب کا دودھ بھی کہا کہ بنا سکتے ہیں آپ۔ یہ بھری ہوئی مارکیٹ ہے، یہاں ابھی تک رواج نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ دنیا میں یہ ہو گیا، اس لیے میں بھی اسی کی سیریز بنا رہا ہوں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، یہ آپ دیکھیں صحت، دل کے لیے جیسے کہ بتایا امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے، شوگر کو لو کرتی ہے، انسولین سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اس کے یہ میگنیشیم ہوتا ہے اس میں، زنک وغیرہ، ویٹ لاس میں بہت رول ہے اس کا، سب سے زیادہ بلیڈر فنکشن کے لیے اور خاص کر سپرم موٹیلٹی کے لیے زنک کا، اور اس کا بہت رول ہے، پراسٹیٹ کو اس کو سپلائی کرتا ہے زنک۔ یہ جتنے پروٹیک آرگن ہیں، سپرم کی، اریکشن کی، انفرٹیلٹی کی، سب میں زنک، میگنیشیم اور اس کا رول بہت زیادہ ہے۔ بون کے لیے میگنیشیم کا رول بہت زیادہ ہے۔ کینسر کے میں اس کا کہتے ہیں بہت اچھا رول ہے، کینسر ختم کرتا ہے۔ یہ موٹے موٹے فائدے جو کہ ساری دنیا مان رہی ہے، تو وہ ہے اس میں۔ پچھلے لیکچر میں ایک سوال آ گیا تھا، بہت اچھا سوال تھا، کہ اومیگا 6 اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں بتاتا ہوں کہ اومیگا 6 پلانٹ میں، پودوں میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اومیگا 3 صرف اینیمل فوڈ میں ہوتے ہیں، فش میں، یا آپ گراس فنشڈ بیف ہو گیا، مکھن ہو گیا یا انڈے ہو گئے، ان میں پایا جاتا ہے۔ تو نارملی اومیگا 6 بھی اسینشیل فیٹی ایسڈ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کو لینا مسٹ ہے۔ تو نارمل انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے 12 سے 17 گرام ڈیلی اومیگا 6 آپ کو لینے چاہیے، مطلب 19 سال کے بندے کو 12 گرام بڑھتا جائے گا 17 گرام، یہ مسٹ ہے، نارمل ریکوائرمنٹ ہے، اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اور جو پمپکن سیڈ میں ہے وہ 9 گرام ہے 100 گرام میں، تو اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں، اگر 1 گلاس بھی آپ پئیں، 4 گلاس بنے گا دودھ 100 گرام سے، تو وہ 2 گرام آئے گا، کم آئے گا۔ سیسم سیڈ میں آپ دیکھو 20-21 گرام ہے، اس میں یہ ہے کہ پھر آپ 1 گلاس ایک دن پی چھوڑے، ایک بات تو یہ ہوگی اس کے لیے۔ اور اس کے اندر 4 قسم کے اومیگا 6 ہیں، ایک تو لینولک ایسڈ ہے، اس کے بعد آرکیڈینوک ایسڈ ہے، اور گیما لینولک ایسڈ ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جو آرکیڈینوک ایسڈ ہے یہ انفلیمیٹری ہے، یہ ان میں کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، وہ صرف جب آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں آئل کو، اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اومیگا 6 سیڈ آئل میں سب سے زیادہ ہے، اس کی وجہ میں نے بتا دیا، ایک تو جو کوئی 10 کلو سے 1 کلو آئل بنتا ہے تو وہ کنسنٹریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ میں آپ کو آگے بھی بتاؤں۔ یہ دیکھیں آپ، جیسے پمپکن سیڈ ہے 1 کلو میں سے 0.4 ہے، کیونکہ اس میں 40% فیٹ ہے، لیکن جو باقی کارن وغیرہ ہے اس میں فیٹ بہت کم ہے، 5-10%، تو اس لیے وہ 20-25 کلو سے ایک بنے گا۔ اولیو جیسے 10 کلو زیتون سے 1 کلو اولیو آئل بنتا ہے، کیونکہ 11% 10% فیٹ ہے اس میں۔ تو یہ جو اولیو آئل ہوتے ہیں اس میں کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت یہ سیڈز کے یا ملک کے۔ دوسرا بڑی وجہ دیکھیں پیسٹیسائڈ، یہ میں بتا رہا ہوں، اس کی بنسبت یہ آپ نے کمپیئر کرنا ہوتا ہے کہ ہارمون کے اور اینٹی بایوٹک کے نقصانات اومیگا 6 سے بہت زیادہ ہیں، یہ بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی بات کو ڈاکٹر انہوں نے لیکچر میں یہ آپ سنیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر قادر۔ Welcome to Dr. Khader Lifestyle. Sir, what is your take on omega-3 fatty acids? Should we consume daily? If yes, what are the best sources of omega-3? Yeah, all the oils that you have now, our natural Different oils, till oil, safflower oil, groundnut oil, mustard oil, all these oils have got your omegas business. Nothing to specially look for them.
So you keep rotating these oils now and then, depending on the dish that you're cooking. You should be fine. हाँ देखिए, वो भी यही कह रहे हैं कि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, आप चेंज करते रहें, वो इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते इसको। अच्छा, दूसरे जो बड़े बड़े फ़ायदे हैं वो अभी छोटे बच्चों में जो कीड़े बनते हैं उसको मारने के लिए इनका रोल बहुत ज़्यादा है। वो उसका फ़ायदा होता है पम्पकिन सीड का या पम्पकिन दूध का ख़ास कर। और बच्चों के लिए सबसे बेहतर, याद रखा, माँ के दूध के बाद अभी जो रिसर्च आ रही है वो बकरी का दूध है, जो चरती बकरी हो, फार्मी नहीं, जो घर में रखी, उसका दूध सबसे बेहतर है बच्चे के लिए। ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, आप देख लें, इसमें 25 ग्राम प्रोटीन आएगी, 100 ग्राम में 46 ग्राम फैट है, 18 ग्राम कार्ब है, 9 फाइबर है, तो नाम कीटो फ्रेंडली हो जाएगा बहुत। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे महंगा मैग्नीशियम सप्लीमेंट है, मिलता नहीं पड़ा। 100 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है वो 100 रुपये का पड़ता है, 3000 रुपये की आती, 4000 रुपये की। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 100 मिलीग्राम में आपको 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा आपको 7 मिलीग्राम 50%, मैग्नीज मिल जाएगा, फास्फोरस, पोटाशियम मिल जाएगा 1000 मिलीग्राम। ये इसके बड़े बड़े फ़ायदे हैं। और विटामिन ई, ये रिसेंटली अभी आया है कि पम्पकिन सीड में 35 मिलीग्राम, और डेली रिक्वायरमेंट विटामिन ई की जो है ये वो सिर्फ 15 मिलीग्राम है। तो ये वो पुराना वाला है, टोकोफिराल है, ट्रोकोटिनाल नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपने। तो जब तक वो नहीं मिलता मजबूरी। दूसरा आप देखें, पम्पकिन सीड में सबसे इम्पॉर्टेंट ये 535 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, 100 मिलीग्राम में सबसे ज़्यादा है सीडों में, इसमें सबसे ज़्यादा ही। फिर इसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बार बार लोग बयान कर रहे हैं। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में इसका बहुत रोल है, मेल फर्टिलिटी में बहुत रोल है, स्पर्म के लिए। तो सबसे अच्छा है कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। ये काफ़ी पेपर आ रहे हैं कि जो इसमें है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, डार्क लीफ वेजिटेबल में भी होता है, ग्रीन पालक में भी है, वो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है। ये सबसे महंगा मैग्नीशियम और सबसे बेस्ट है और ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। दूसरा, इसमें प्रोटीन आपने देख लिया सारा, इसमें हार्मोन नहीं है गाय की तरह। दूसरा, वेट गेन इसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरी ये सलाह है कि एक दिन आप 1 गिलास सीसम सीड पी लें, अगले दिन पम्पकिन सीड पी लें। 4 गिलास बनेंगे 100 ग्राम से, तो उसको आप 3-4 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, पी सकते हैं। बच्चे पीना चाहें वो भी पी सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, 1 कप आप पम्पकिन सीड ले लें, 130-40 ग्राम आएगा, ये कुछ 400 रुपये का आएगा। आप अगर करना चाहते हैं और शुगर नहीं है या बच्चों के, तो आप खजूरें डाल लें या गुड़ डाल सकते हैं। आम आदमी को किसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके अपने अंदर 9 ग्राम होती है कार्बोहाइड्रेट, शुगर होती है। उसका तरीका वही है कि इनको आप सोक कर दें, रात को कम से कम 8 घंटे भिगोने हैं। इसी तरह सनफ्लावर सीड के बारे में भी इसी तरह, उसका भी ऐसे दूध बनेगा। या आप कुछ ना मिले तो ये तरबूज के बीज हैं, इसको भी लेके आप बनाते हैं। थोड़ी सी इसकी कम है, लेकिन चलो ना होने से तो बेहतर रहेगा। 8 घंटे सो करने के बाद आप इसमें 1 चूंटी नमक की भी डाल दिया करें। आप में जैसे मैंने बताया, अदरक डाल लें, हल्दी थोड़ा सा डाल लिया करें अपने टेस्ट के लिए, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, ये सब आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट एक आध कर सकते हैं, बच्चों के लिए आप केला डाल सकते हैं इसमें। तो उसके बाद इसको आप 3-4 कप या 4 गिलास पानी डाल के ग्राइंड करना है अच्छी तरह। जब अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, इसके बाद इसको आप स्टेन कर लेना है, कपड़े में डाल के निचोड़ लेना है। जो बाकी बचेगा उसको आप खा भी सकते हैं, उसको दोबारा डाल के पानी दोबारा भी बना सकते हैं, जैसे आप यूज़ करना चाहें। और ये उसके बाद दूध है, ये आप उसको फ्रिज में रख लें, 4 दिन तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रखने के बाद। ये इसका तरीका है। अच्छा, दूसरा इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ कि जिंजर, आप अदरक को लेके उसको मूली कश करके उसका पानी निकाल लें, वो डाल सकते हैं। दालचीनी का पाउडर वो भी डाल सकते हैं, सब आप डाल सकते हैं। बेहतरीन टाइम इसका ये है कि खाली पेट लें, इसके 2 घंटे पहले या बाद में कुछ खाना नहीं होता। जैसे मैं बताता आ रहा हूँ कि इसको नहीं मिक्स करना, ताकि एब्जॉर्प्शन इसमें क्यों एंटी न्यूट्रिएंट ब्लॉकर होते हैं, भिगोने से वो कम तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी होते हैं। या फिर खाने के 2-2.5 घंटे बाद दिया करें। और सबसे बेस्ट नींद के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है इसमें, बेहतरीन नींद आएगी इससे, तो सोने से पहले आप पी लिया करें, उससे आपको नींद बहुत बेहतरीन आ जाएगी। ये आ रहे हैं, बाकी आप सब देख लें, यही आ रहे हैं गाय के दूध के बारे में जो मैं बताता आ रहा हूँ, वो बहुत बड़ी हकीकत है, रियलिटी है। लोग अभी तक समझ नहीं रहे इस चीज़ को। घर की गाय है, उसकी गाय है, वो बहस नहीं है। उसके अंदर हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा है, उसके बच्चे के लिए है। गाय का दूध उसके बच्चे के लिए, जो कि 25-30 किलो वज़न है उसका। ये चीज़ है जो डैमेज कर रही है आपको। दूध का एलमंड बादाम का दूध आ गया है, उसमें बहुत विटामिन ई है, फाइबर है, ये कैलोरी वैल्यू 40 कैलोरीज है। वेट कम करने में इससे रोल है कि ताकत नहीं है इनमें। 2 ग्राम कार्ब है, सबसे बेहतरीन। उसके बाद कोकोनट मिल्क है, उसको भी ऐसे बनाना है आपने।
कोकोनट का इसको भिगोना नहीं पड़ता, फ्रेश कोकोनट होगा तो भिगोएंगे नहीं, बादाम बाकी सब को ज़रूर भिगोना पड़ेगा सिवाय कोकोनट के। इसका भी यही है कि बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट ना होने के बराबर है, 1.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक गिलास में आएगा आपके। सोया मिल्क आ रहा है, ये क्योंकि GMO फूड है, ग्रेन है, इसलिए मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन ये यूरोप में बहुत पॉपुलर है प्रोटीन की वजह से, लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं इसको। ये चार्ट है, ये आप देख लें कि पम्पकिन सीड में 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी आपको, 46 ग्राम फैट मिल जाएगा, 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 9 ग्राम फाइबर मिल जाएंगे आपको। आप देख लें कैल्शियम 50 ग्राम है, मैग्नीशियम मिल जाएगा पूरा, फास्फोरस मिल जाएगा, आयरन 83% है, जिंक 50% है, मैग्नीज है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, कॉपर देख लें आप, सेलेनियम भी इसमें पाया जाता है, विटामिन E 38 मैंने बताया अभी, विटामिन K1 है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, ख़जाना है ये न्यूट्रिशन का। ये डिटेल है, आप सली करना चाहिए। ये वाटरमेलन जो हमारे उसके सली है, ये देख लें, और ये बेहतरीन दूध है, इसको कंपेयर करना है आपने। थोड़ा बहुत ओमेगा 6 वगैरह होगा भी तो वो उसके फ़ायदे देखे जाएंगे आप। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।